হ্যালো, হ্যালো এভরিওয়ান। আভূষণ এথনিকের লাইভ নিয়ে চলে এসেছি আজকে আরো একবার। লাইভে সবাইকে স্বাগতম। লাইভটা দেখতে পারলে সবাই একটু জয়েন হয়ে যাবেন আর জানাবেন যে অডিও ভিডিও সবটা ক্লিয়ার আছে কিনা। আজকে কিন্তু থাকছে দারুণ কিছু বাজেট ফ্রেন্ডলি কালেকশন। তো একদম দেরি না করে জয়েন হয়ে যান, খুব ভাল লাগবে আজকের কালেকশন খুব। হুম, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। আজকে কিন্তু ভীষণ ভালো কালেকশন নিয়ে চলে এসেছি একদম। পূজা স্পেশাল কালেকশন কিন্তু বাজেট फ्रेंडली रेंजের মধ্যে, অথচ এত সুন্দর কালেक्शन হবে। आप सभी को पता ही है कि हम लोगों का जो कलेक्शन होता है ना, उसमें थोड़ा सा यूनिक वाला कुछ रहता है, कलर सेंस जो रहता है और उसका जो रेंज रहता है वो भी बहुत बजट फ्रेंडली रहता है। लेकिन फिर भी बजट फ्रेंडली रेंज के बाद भी कुछ यूनिक अगर आपको चाहिए तो आभूषण आपको वो दे सकता है। तो वैसे ही आज का कलेक्शन वैसे ही है। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और लाइव के थोड़ा जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, ठीक है। আজকে কিন্তু আহ যেটা দেখাবো এই কালেকশনটা আজ অনেক দিন বাদে আমি এনেছি। আগে প্রচুর প্রচুর সেল করতাম, কিন্তু এখন বেশ কিছুদিন ধরে সেরকম মনের মতো কালার পাচ্ছিলাম না বলে তাই আজকে কিন্তু কালার চার্টটা কিন্তু খুব সুন্দর আছে আর খুব ভালো লাগবেও দেখতে এবং নিতে। আর প্রাইসটা তো খুবই সুন্দর। তাহলে দেরি না করে জয়েন করতে থাকুন। আরো একটা কথা জানিয়ে রাখি, যারা পুজোর শপিং এর জন্য আভূষণে আসতে চাইছেন বা বিয়ের শপিং এর জন্য আভূষণে আসতে চাইছেন, ডেফিনেটলি চলে আসতে পারেন আমাদের এখানে। কিন্তু এখন আরো একটা কথা, কুর্তির স্টক কিন্তু ঢুকে গেছে, কুর্তির স্টক প্রচুর এসে গেছে। তো একদমই দেরি না করে যার যেটা চাই, ব্লাউজ, কুর্তি, শাড়ি, সমস্ত কিছুর জন্য আভূষণে আসতে হবে। আমাদের অ্যাড্রেস লোকেশনটা হচ্ছে গিয়ে শ্রীভূমি এবং উল্টোডাঙার ঠিক মাঝামাঝি, মানে আমাদের বাস স্টপ হচ্ছে দক্ষিণদ্বারি অথবা গোলাঘাটা। আর নিয়ারেস্ট ল্যান্ডমার্ক হচ্ছে বিকা ব্যাংকোয়েট, বিকা ব্যাংকোয়েট, ঠিক আছে। আমাদের এটা অ্যাকচুয়ালি একদম আউটসাইডার শোরুম নয়, এটা ইনডোর বুটিক অর ইনডোর, যেটাকে আপনারা বলতে পারেন আমাদের স্টুডিও। তো ডেফিনেটলি চলে আসতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই, এসে শপিং করে নিয়ে যাবেন। আজকে কিন্তু কমেন্ট প্রচুর প্রচুর চাই, কারণ প্রচুর প্রচুর সুন্দর সুন্দর কালেকশন নিয়ে কিন্তু চলে এসেছি। কি স্টপ করছে? আচ্ছা, অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার আছে কিনা সেটা একটু কাইন্ডলি জানাবেন। অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার আছে কিনা সেটা একটু কিন্তু কাইন্ডলি জানাতে হবে।
हेलो देवजानी, हेलो आलिया, थैंक यू सो मच। आई एम फाइन, हाउ आर यू? কালকে খুব সুন্দর, একটু প্রথমে একটা ছোট্ট করে একটু গল্প বলে নি, তারপর শুরু করছি লাইভ অনুষ্ঠানটা। কালকে যারা আমার প্রোফাইলে দেখেছেন তারা জানেন অনেকেই, কাল খুব সুন্দর জগন্নাথ দর্শন করেছি আমি। অসাধারণ, মানে এই অনুভূতিটা বলার মতন, একদম খুশি খুশি হয়ে যাচ্ছি। তো ভীষণ সুন্দর। কালকে ছিল আমাদের বাগবাজারে আহ রসগোল্লা উৎসব ভগবানের। তো সেটা কালকে দেখতে পেরেছি, চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি, খুব আনন্দ পেয়েছি। স্বয়ং প্রভু দেবীকে মানভঞ্জন করছেন, সেই যে পুরো বিষয়টা, এটা এত আনন্দ দিয়েছে আমাকে। আমি এসেই সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরতে। তারপরে ফেরার পর সেটা আবার শেয়ার করলাম, আমি পোস্ট দিয়েছি, আশা করি অনেকেই দেখেছে। তো খুব ভাল লেগেছে, সেটার একটা আলাদা মানে ভালো লাগা রয়েছে আজকে। ওই জন্য এসে আর কন্ট্রোল করতে পারলাম না, ওটা আগে থেকে একটু শেয়ার করে দিলাম সবার সাথে। ঠিক আছে, थैंक यू सो मच। जल्दी से सब ज्वाइन हो जाइए। ठीक है। खुशबू, हेलो खुशबू गुप्ता, थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं आज का लाइव। आज जो दिखा रहे हैं ना साड़ी, इतना खूबसूरत। कैसे हो आप? हाँ, हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो? ठीक है। तो ये जो आज का जो लाइव कलेक्शन, आज जो लाइव में दिखाएंगे ना जो वाला कलेक्शन, वो इतना खूबसूरत रहेगा कि क्या बताए। सो प्रिटी साड़ी, हाँ साड़ी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत रहेगा। इसका प्राइस बताते हैं आज के लाइव में। बहुत ही खूबसूरत रहेगा इसका साड़ी, लवली, थैंक यू। ये रहा आज जो पहना है ना, हम जो पहने हैं वो वाला साड़ी से शुरू करते हैं। ये जो आ गया है ये बहुत ही खूबसूरत, देखिए इसका कलर देखिए। कलर देखने के बाद आपको शायद लगेगा अरे वाह क्या कलर है, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। ঠিক আছে, ভীষণ সুন্দর দেখতে, অসাধারণ, এবং এর কন্ট্রাস্ট আর প্রাইসটা কিন্তু খুব সুন্দর। আচ্ছা, লাভ লাইক রিয়াক্ট দিতে বলবো সবাইকে, পিন পোস্ট করা নাম্বারে একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিতে বলবো যারা যারা আছেন। পিন পোস্ট করা যে নাম্বারগুলো আছে एकदम, थैंक यू सो मच न्यू मेंबर। एकदम जो आज लाइव में नया आए हो, थैंक यू सो मच फॉर व्यूअर्स, थैंक यू। 126 व्यूअर्स है, तो जितना भी आज व्यूअर्स है उसके लिए हम बताते हैं कि थोड़ा लव लाइक रिएक्ट डाल दीजिए, ठीक है। चलिए, অসাধারণ দেখতে বিউটিফুল শাড়ি। ঠিক আছে, চলিয়ে আমি কিন্তু নিয়ে চলে এসেছি আজকে যেটা। থ্যাংক ইউ দিদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ পিন পোস্ট করা নাম্বারে লাভ লাইক রিয়াক্ট দেওয়ার জন্য। সবাইকে বলবো একটু বেশি বেশি করে কমেন্ট করতে। থ্যাংক ইউ। প্রাইজে আসবো, জাস্ট প্রাইজে এক্ষুনি প্রাইসটা বলবো, তার আগে একটা ছোট্ট ইনফরমেশন দিয়ে নিই। আচ্ছা, আজকে যেটা দেখাবো সেটা কিন্তু মহাবালিপুরম। আজকে যেটা দেখাবো সেটা কিন্তু মহাবালিপুরম। महाबलीपुरम, ठीक है। आज जो दिखाएंगे ये है महाबलीपुरम, ठीक है। इसका प्राइस बताते हैं आपको। प्राइस इसका आ रहा है 1740। महाबलीपुरम है ये, बहुत ही खूबसूरत है देखने में। 1740 है इसका प्राइस। ये आ रहा है इसका पल्ला पोर्शन और ये है इसका बॉडी का कलर, बहुत ही खूबसूरत। हेलो হ্যালো বুকু দিদি, বুকু দি কেমন আছো? অনেকদিন পরে আজকে লাইভে পেলাম। ঠিক আছে, চলো প্রাইস চলে যাচ্ছে 1740। মহাবালিপুরামের মধ্যে অসাধারণ আর পেস্টেল শেডস এর মধ্যে রয়েছে। কালারটা কিন্তু চলে যাচ্ছে একটা পুরো মানে যেটা গ্রিন হয় না, যে গ্রিন কালারটা, সেটা হচ্ছে গিয়ে এমন সুন্দর একটা গ্রিন কালার, তার সাথে কিন্তু চলে যাচ্ছে একদম এই ধরনের একটা পার্পল শেডের কন্ট্রাস্ট। আঁচল এবং ব্লাউজ পিস দুটোতেই কিন্তু খুব সুন্দর কাজ করা রয়েছে, আর ভেতরে কিন্তু এরকম বুটা রয়েছে। এটা এটা আমি বলবো প্রাইস ওয়াইজ দেখতে ভীষণ সুন্দর।
फैब्रिक, ये जो फैब्रिक है ना ये सिल्क में है, सेमी सिल्क में ही आ रहा है, ठीक है, ये सेमी सिल्क में है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। ये महाबलीपुरम है। नेक्स्ट कलर जो दिखाते हैं देख लीजिए। সবাইকে বলবো একটু বেশি বেশি করে কমেন্ট করতে, একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিতে, পিন পোস্ট করা নাম্বারেও একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিতে, পিন পোস্ট করা নাম্বারেও একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিতে। ওকে চলো নেক্সট দেখো, नेक्स्ट কালারটা দেখো, অসাধারণ আরেকটা কালার, এটা একদম মফ কালার। मॉफ कलर में ये जो महाबलीपुरम है ना ये बहुत ही खूबसूरत है। मॉफ कलर में ये आ रहा है महाबलीपुरम, और इसके साथ ये जो है ये ग्रीन का कंट्रास्ट, ठीक है, मॉफ कलर के साथ ये ग्रीन वाला जो कंट्रास्ट है बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए ये आ रहा है इसका बूटा, बूटा में ना गोल्डन सिल्वर दो कलर का ये जो जरी है, এগুলো ভীষণ সুন্দর, নিজেরা পরার জন্য গিফট করার জন্য ভীষণ ভীষণ ভালো। আর কন্ট্রাস্টে আঁচল আর ব্লাউজ পিসটা থাকাতে আরো বেশি ভালো লাগছে দেখতে, ঠিক है। প্রাইস है इसका 1740, ভীষণ সুন্দর ড্রেপিং হবে, পরার পর দুর্দান্ত দেখতে লাগবে। 1740। লাইভটাকে সবাইকে বলবো একটু বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিতে, একটু কমেন্ট করতে। बहुत ही खूबसूरत सा कलर है। ये है इसका ब्लाउज पीस, ये है इसका ब्लाउज पीस, 1740 है इसका प्राइस, ठीक है। चलिए जल्दी से बुकिंग कीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए बुकिंग नंबर पे, जो नंबर है 9804274743, 47044743, ठीक है। चलिए একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট হয়ে যাক, একটু বেশি বেশি করে লাভ লাইক রিয়াক্ট হয়ে যাক। চলো দেখাবো নেক্সট কালার, ভীষণ সুন্দর, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। সত্যি মানে এগুলো একটা আলাদা রকম ব্যাপারই কিন্তু রয়েছে, ঠিক আছে। চলো পরের এই কালারটা দেখো, এটা কি দারুণ দেখতে, बहुत ही गॉर्जियस वाला कलर है। দেখো এই রংটা দেখো, वाओ ब्यूटीफुल कलर, देखिए थैंक यू सो मच। ये जो कलर जो आ रहा है ना, देखिए इसका कलर देखिए, वाओ कितना सुंदर कलर है ना। এই রংটা আমরা সত্যি কথা বলতে একটা গ্রে শেড, ঠিক আছে, একটা গ্রে শেড। আমি বারবারই বলছি আজকে কিন্তু একদমই আমাদের শপের লোকেশনটা চলে যাচ্ছে, এটা আমাদের যে বুটিকের লোকেশনটা সেটা চলে যাচ্ছে কিন্তু একদম নর্থ কলকাতাতে। আমাদের এটা শ্রীভূমি এবং উল্টোডাঙার একদম মিডিলে। আমি এভাবে কেন বলি শ্রীভূমি এবং উল্টোডাঙার মিডিলে, এই কথাটা কেন বলি তার একটাই কারণ হচ্ছে যাতে সবার পক্ষে বুঝতে সুবিধা হয়। আমি যদি গোলাঘাটা বা দক্ষিণদারি বাস স্টপ বলি অনেকে এটা চিনতে পারবে না, কিন্তু শ্রীভূমি এবং উল্টোডাঙা মানে এই দুটো লোকেশন অ্যাকচুয়ালি এত প্রপার লোকেশন যে সবাই বুঝতে পারবে। थैंक यू केकादी, थैंक यू सो मच, थैंक यू खुशबू मैम, थैंक यू, ठीक है। चलो ये जो है ना ये बहुत ही खूबसूरत सा कलर है, उसके साथ ये ब्लू वाला कलर का जो कंट्रास्ट देखिए, वाओ অসাধারণ সুন্দর, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। আর इसका जो बूटा आ रहा है ना ये देखिए, ये सिल्वर एंड गोल्डन वाला जो बूटा आ रहा है ना ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। সত্যি কথা এই কালারটা এত সুন্দর। 1790 প্রাইস। স্ক্রিনশট নিয়ে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ করুন। এগুলো একদম মানে কি বলবো, এটা একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে পরে মনে হবে আরে এত সুন্দর শাড়িটা ছিল নিলাম না। দেখুন কন্ট্রাস্টটা দেখুন, ওয়াও। হ্যালো বানি ম্যাম, হ্যালো হাই, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দেখুন অসাধারণ দেখতে। প্রাইস কিন্তু চলে গেছে 1740, ठीक है, 1740। स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए। नेक्स्ट जो महाबलीपुरम में हम जा रहे हैं ना, नेक्स्ट वाला कलर देखिए, हर एक कलर आज बहुत खूबसूरत है। মানে সত্যি কথা বলতে এই যে কালার চার্টটা আজকে রয়েছে আমার এটা খুব প্রিয় কালার চার্ট। চলো দেখে নাও, অসাধারণ, वाओ কি অপূর্ব দেখতে রংটা। মানে এটা চলে যাচ্ছে একদম পুরো কি বলবো পেস্টেল শেডস এ, যেটা মেহের কালার, সেই পেস্টেল শেডে যে মেহের কালারটা আছে এটা একদম সেই ধরনের কালার, তার সাথে এটারও ব্লু এর কন্ট্রাস্ট। এগুলো না মানে এই ধরনের শেড গুলো এখন আমাদের এত পছন্দ হয় যে আমরা এত ভালোবাসি, সবার খুব ভালো লাগে। সবাইকে বলবো সবার রিয়াকশনটা জানাতে। আচ্ছা পিন পোস্ট করা নাম্বারে লাভ লাইক রিয়াক্ট এত কম কেন?
এই শাড়ি আমার আছে অনেক আগে নেওয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একদমই তাই, তুমি অনেক আগে নিয়েছিলে। इज दिस मिंट ग्रीन और ऑलिव ग्रीन? हमने जो पहना है ना वो वाला है एकदम मिंट ग्रीन में ही है, डार्क मिंट ग्रीन में है जो हमने पहना है, ठीक है। देखिए इसका, देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सा है, ये एकदम बढ़िया कलर है, बहुत अच्छा लग रहा है। और महाबलीपुरम का एक जो बात है ना, ये थोड़ा सिंपल लुक देता है लेकिन है बहुत खूबसूरत, ठीक है। असाधारण देखते, असाधारण देखते। देखिए ये है इसका ब्लाउज पीस, ये है इसका ब्लाउज पीस। स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए 1740 কি কেমন লাগছে কালেকশন সবাইকে বলতে হবে কিন্তু, আমার কিন্তু প্রচন্ড পছন্দ হচ্ছে। 1740 है इसका प्राइस, बहुत खूबसूरत वाला साड़ी है, बस लेकर देखिए आपको इतना अच्छा लगेगा। देखिए कंट्रास्ट देखिए, वाओ। 1740 है इसका प्राइस, খুব সুন্দর লাগছে, একদমই তাই, মানে ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। 1740। কারোর কোনো রিপিট করার থাকলে কিছু বললে আমি দেখিয়ে দেবো, যে রিপিট থাকলে আমি নিশ্চয়ই কিন্তু দেখানোর চেষ্টা করব। নেক্সট কালারটা দেখাচ্ছি, এই রংটা দেখো, ওয়াও, আহা অসাধারণ। হ্যালো পৌলমি, এটা মহাবলীপুরম দেখাচ্ছি, এটা মহাবলীপুরম। प्राइस प्लीज, शारीर कॉटन फैब्रिक है क्या? नहीं, कॉटन में तो ये बिल्कुल भी नहीं है, सिल्क है। इसका प्राइस है 1740, इसका प्राइस आ रहा है 1740, लेकिन ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि कॉटन लगेगा, ये कॉटन बिल्कुल नहीं है, ये सिल्क में है, सॉफ्ट सिल्क में है, बहुत ही अच्छे तरह से आप कैरी कर सकते हो इसको। इसका बहुत वेट कम होता है, ड्रेपिंग भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। वाओ, কালারটা দেখো, দারুণ সুন্দর দেখতে, ডুয়াল টোन রয়েছে, একটা ডুয়াল টোনের মধ্যে রয়েছে महाबलीपुरम। इसका जो मोटिव है ना, ये मोटिव भी आप देख लो, एकदम लीफ लीफ वाला मोटिव है, बहुत खूबसूरत है। प्राइस 1740। थैंक यू केकादी, थैंक यू सो मच। और ये जो है ना बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और इसका पल्ला देखिए, इसका पल्ला थोड़ा पिंक शेड में आ रहा है, ডুয়াল টোন है पूरा के पूरा শাড়ি। আর সত্যি বলতে এগুলো অসাধারণ, মানে পুজোতে নিজের জন্য, কারোর মানে কাউকে গিফট করার জন্য, যারা একটু সিম্পল লুক পছন্দ করেন, একটু এলিগেন্ট লুক পছন্দ করেন, তাদের জন্য কিন্তু এটা দরকার। আর ये है इसका ब्लाउज पीस, ठीक है। डिस्काउंट इधर में नहीं है मैम, ये वाला जो साड़ी दिखा रहा है ना, इतना रिजनेबल में है, इसमें डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का साड़ी है। 750 ऑलरेडी बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। भीषण भीषण सुंदर। अच्छा, जरा बुकिंग করবেন, बुकिंग नंबर जो है ना, जो नीचे दिखाई दे रहा है, बुकिंग नंबर 9804274743, ये वाला बुकिंग नंबर पे स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। कोई लिंक भेजने से हमको पता नहीं चलेगा कौन सा साड़ी आपको पसंद है, तो लिंक मत भेजिए। आपको जो साड़ी पसंद आ रहा है ना, चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट भेजो, अगर स्क्रीनशॉट आप नहीं भेज सकते हो तो उसका डिस्क्रिप्शन लिख दो, कलर क्या है, क्या फैब्रिक में दिखाए थे, ठीक है। एक लिंक अगर पूरा आप भेज देते हो तो कैसे पता चलेगा हमको कि कौन सा साड़ी है उसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, और एक कलर, वाओ, ये और एक ग्रे में है, बहुत खूबसूरत है, নাইস কালার কম্বিনেশন, সত্যি তাই ভীষণ সুন্দর। স্ক্রিনশট নিয়ে অবশ্যই সবাই হোয়াটসঅ্যাপ করবে। দেখো ब्यूटीफुल, ये जो कलर है ना, ये ग्रे में आ रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत है, ডার্ক গ্রে में। তোমাকে অনেক দিন দেখিনি, জানি না দেখা হবে কিনা, নিশ্চয়ই দেখা হবে দিদি, একদম দেখা হবে, কেন দেখা হবে না, একদম দেখা হবে। আমি যাব, তুমি আসবে, এভাবেই তো, তোমার সাথে দেখা না করে থাকা যায়? কখনো নয়। ভীষণ সুন্দর দেখতে, এটা আরেকটা কম্বিনেশন দেখাচ্ছি, দারুন দারুন, এটাও গ্রে রয়েছে, ठीक है। ग्रे के साथ इसका जो ब्लू वाला कॉम्बिनेशन है ना, ये और एक सा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही खूबसूरत है, इसका बूटा भी बहुत ही बढ़िया है। देखिए कलर, ये वाला शेड ना बहुत नाइस एंड सोफिस्टिकेटेड वाला शेड है,
प्राइस है इसका 1740, प्राइस है इसका 1740। स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। हेलो शर्मा दी, এগুলো কি শাড়ি? এগুলো মহাবলীপুরম, এগুলো দেখাচ্ছি মহাবলীপুরম, অত্যন্ত সুন্দর একটা সিরিজ। মহাবলীপুরম দেখাচ্ছি 1740 প্রাইসে, দারুণ সুন্দর, একদম লুক লাইক পিওর সিল্ক, পরলে মনে হবে একদম পুরো একটা পিওর সিল্ক পরে আছো, বাট এগুলো কিন্তু সেমি সিল্কে আছে আর কোয়ালিটি অসাধারণ, হাতে ধরলে তোমরা ফিল করতে পারবে। 1740 প্রাইস, প্রাইস इसका आ रहा है 1740, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। হ্যালো পলক ম্যাম, হ্যালো হাই, থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং। 1740, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। असाधारण देखते, एवं আমি সত্যি কথা বলবো, अच्छा नीचे जो नंबर दिया हुआ है देखिए, पिन पोस्ट वाला जो नंबर है उसमें भी थोड़ा आप लव लाइक रिएक्ट दे दीजिए। अनिका मैम, हेलो हेलो हाय, ठीक है चलो, ये वाला सीरीज अगर रिपीट करना है तो आप फिर से बता देना, हम आपको फिर से दिखा देंगे। ये वाला सीरीज का जितना सारा कलर दिखाए है, भीषण सुंदर शाड़ी, फैब्रिक है सिल्क में, सेमी सिल्क में है, ये महाबलीपुरम है, प्राइस है 1740। जो हमने पहना है उसी का बहुत सारा कलर हमने दिखाया, भीषण सुंदर देखते, ফাটাফাটি কালেকশন, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা এবার আমি একটা শাড়ি দেখাবো, এই শাড়িটা মানে আমি কি বলবো শাড়িটা নিয়ে, এটা জাস্ট আমি এক পিসই দেখাবো, তার কারণ মানে এটা আপনি টাচ করলে আপনার মনে হবে আপনি পিওর ঘিচা টাচ করছেন, ঘিচা তাসার যেরকম হয় ঠিক সেরকম পিওর ঘিচা তাসার। সত্যি কথা বলতে এই শাড়িটা না মানে আমার একদমই হাতছাড়া করতে ইচ্ছা করছে না, এটা এত সুন্দর ফ্যাব্রিকটা, মানে এটা প্রাইসটা না শোনা অবধি আমরা অন্য সময় বলি আপনি দেখে বুঝতে পারবেন যে শাড়িটা পিওর নয়, দেখতে একদম পিওরের মতন, কিন্তু কখনো এটা বলি না যে টাচ করে বুঝতে পারবেন না এটা পিওর নয়। এটার ক্ষেত্রে আমি বলবো এটা আপনি টাচ করেও বুঝতে পারবেন না যেটা পিওর নয়, মানে এটা এইরকম লেভেলের একটা সুন্দর শাড়ি। थैंक यू। देखिए ये वाला साड़ी देखिए, वाओ, থ্যাংক ইউ পলক ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই শাড়িটা একটা অন্য রকম শাড়ি, আমি বলবো যারা আমার লাইভ ফলো করো, যারা আমার লাইভ দেখো, যারা জানো আমি কি জিনিস দিই, তারা আজকের এই শাড়িটাকে মানে একদমই মানে এটা না জাস্ট একটা হট কেক, এটাকে একদমই ছেড়ো না। কেন ছাড়তে না করছি তার কারণ হচ্ছে যে এটা পুরো ধরে মনে হচ্ছে পিওর ঘিচা, এটা ধরে মনে হচ্ছে এটা পুরো পিওর घिचा। बुकिंग प्रोसेस क्या है? बुकिंग प्रोसेस है, नीचे जो नंबर दिया हुआ है देखिए स्क्रीन में जो नंबर है ना, आभूषण एथनिक बुटीक बोल के नीचे वाला जो नंबर है 9804274743, वो वाला नंबर पे ना आप व्हाट्सएप कर दो साड़ी का, जो भी साड़ी आपको पसंद आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप व्हाट्सएप कर दो। आफ्टर लाइव हम वो वाला साड़ी चेक करेंगे, अवेलेबल है तो आपको कंफर्म करेंगे और आपका एड्रेस देखकर शिपिंग भी बता देंगे, आप पेमेंट कर दोगे, साड़ी आपके पास चला जाएगा। यूनिक डिजाइन, डिजाइन जैसे भी हो लेकिन क्वालिटी जस्ट हो, वाओ ফাটাফাটি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। খুব সুন্দর এই শাড়িটা, কিন্তু আমি পরতে পারবো না। এটার পার কালারটা কি রেড? না একদমই নয়, এটার পাড়ের কালারটা পিঙ্ক, এটার পাড়ের কালারটা পিঙ্ক, এটা রেড নয়, ঠিক আছে। বর্ডার ডিজাইন भी बहुत खूबसूरत, এটা না পুরো মনে হচ্ছে ঘিচা ধরে আছে, তোমরা নিজে টাচ করে বুঝতে পারবে। প্রাইসে আসি তাহলে ভাবতে পারবে না, শাড়িটা হাতে পাওয়ার পর ভাবতে পারবে না। এটা 1840, 1848 सॉरी 1848 है इसका प्राइस, 1848 है इसका प्राइस। মানে আরো একবার দেখতে ইচ্ছা করছে যে আমি দামটা কি ঠিক বলছি, কারণ এটা তো পুরো পিওর ঘিচার লুক। 1848, असाधारण শাড়িটা असाधारण, पिंक এটা कलर, टसर कलर और पिंक कलर का जो दो कलर मिला के ये बना हुआ है। अभी तो फिलहाल एक पीस है ये वाला साड़ी, हम कोशिश करेंगे इसको नेक्स्ट बार रीस्टॉक करने के लिए, लेकिन सच में ये वाला शायद नहीं आएगा। जिसको मिलेगा ये वाला साड़ी वो बहुत ही लकी है। ভীষণ সুন্দর শাড়িটা, স্ক্রিনশট নিয়ে একটু তাড়াতাড়ি হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবে, ঠিক আছে।
এটা দেরি করবেন, এটা ভীষণ 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 এলিগেন্ট পিসটা। ওটা বার করে দিলে না দেবজানি? ब्लाउज पीस देखिए, ब्लाउज पीस देखिए, हार्ट एट 134 व्यू, लाइक हार्ट सेंड करना होगा क्या? यस, सभी को मैंने मतलब सभी हार्ट सेंड करो, बिल्कुल सही बात बताया। ना ना नीचे नीचे ওটা কি? ওটা ওটা কি রাখা উপরটা? রাখো, এটাও রাখো, এটা এই নিচেটা, হ্যাঁ। আর ওই ইয়েটাও দিয়ে দিও, হাড্ডিটাও দিও। देखो ये है पिंक, অসাধারণ দেখতে, ठीक है, भीषण सुंदर देखते। हाउ कैन आई बुक दिस? नीचे जो नंबर है मैम उसमें थोड़ा स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। ये बाबा प्राइस इसका आ रहा है, फिर से बताते, इसका प्राइस 1484, प्राइस 1484। क्योंकि ये साड़ी आपको टच करने के बाद नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है, आपको लगेगा अरे ये तो ओरिजिनल साड़ी है, ऐसा ही इसका प्राइस, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत है, रियली दारुण শাড়িগুলো, মানে আমি বলছি ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে। নেক্সট একটা শাড়ি দেখাবো আপনাদেরকে মডেলের মধ্যে, मॉडल ये भी और एक धमाका पीस है। অসাধারণ দেখতে শাড়িটা, বিউটিফুল। দামটা ঠিক করে বলো। একদমই দিদি তাই, আমি নিজেও এসে দেখার পর না, মানে আমি অনেকবার দেখেছি যে আমি কি ঠিক বলছি দামটা। এত সুন্দর, আর সত্যি কথা বলতে হাতে টাচ করার পর শাড়িটা বুঝতে পারবে, মানে ওই যে ঘিচার যে একটা র ফিনিশ হয় না, একটা খসখসে ব্যাপারটা, ওটা পুরো এই শাড়িটার মধ্যে রয়েছে, এত সুন্দর দেখতে। अच्छा नेक्स्ट वाला साड़ी जो दिखा रहे हैं ना, ये भी देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत वाला साड़ी है। अच्छा नीचे जो पिन पोस्ट किया हुआ नंबर है, प्लीज उसमें लव लाइक रिएक्ट डाल दीजिए, सभी को रिक्वेस्ट है। দেখো এটা দেখো চলে যাচ্ছে একটা বটল গ্রিন কালার, তার মধ্যে এটা একটু ডিফারেন্ট মডেল। আচ্ছা এর আঁচলটা এবং ব্লাউজটা দেখাতে হবে, এ ট্যাগিং করা ছিল, ও মাই গড, তাহলে সেটা বলতে হবে তো, কেন আমার তো করাই ছিল। প্রাইসটা এখন কি করে বলবো? আচ্ছা এটা যদি কারোর পছন্দ হয়ে থাকে ডেফিনেটলি একটু বলবেন, আমার এটার না ট্যাগিং নেই, তো আমি প্রাইসটা একটু বলতে পারছি না, একটু সমস্যা হয়ে গেছে, এটা ট্যাগিং নেই, এটা আমাকে ট্যাগ দেখে বলতে হবে। थैंक यू नीतू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ इसका प्राइस थोड़ा हमको देखकर बाद में बताना पड़ेगा, अगर आपको पसंद आता है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको बता देंगे, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये वाला साड़ी का प्राइस नहीं बता सकते क्योंकि वो साड़ी का मतलब टैगिंग नहीं है। नेक्स्ट वाला जो दिखा रहे हैं ना, हाँ बॉर्डर वाला कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है, इसीलिए ज्यादा नहीं दिखा है साइज। नेक्स्ट दिखा रहे हैं खड्डी, नेक्स्ट दिखा रहे हैं खड्डी, देखिए वाओ रेड, इतना सुंदर क्वालिटी खड्डी, इतना बढ़िया क्वालिटी का खड्डी, जस्ट वाओ, जस्ट वाओ। देखिए साड़ी पूरा के पूरा रेड में आ रही है, ये पूरा मतलब रेड में है, और ये महारानी वाला खड्डी है, बहुत खूबसूरत, इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया, असाधारण देखते। प्राइस इसका आ रहा है 3600, 3600 प्राइस है इसका, 3600। ভীষণ সুন্দর খাড্ডিটা, ঠিক আছে, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। আজকে একটু মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ কালেকশনই দেখাচ্ছি, জাস্ট ওয়াও, দেখো পুরো শাড়িতে বুটা রয়েছে, ঠিক আছে।
और ब्लाउज पीसটাও দেখিয়ে দেবো 3600 है ये खड्डी का, मतलब ये क्वालिटी बहुत शानदार क्वालिटी है, बहुत खूबसूरत। इसका बॉर्डर देखिए, মানে এটা না পুরো বেনারসি वाला লুক আর কি, এতটাই লুকটা সুন্দর কি লাগবে, এটা পুরো বেনারসির মতো লুকটা। ठीक है, प्राइस इसका आ रहा है 3600, 3600। আমাকে না ওইগুলো একটু দেবে, ওই অফ হোয়াইট আর পিঙ্কের যে শাড়ি, ওই দুটো একটু দেবে, ওটাও দেখাবো। স্ক্রিনশট নিয়ে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ করুন 3600। আপনারা জানেন অলরেডি এই লাস্ট এই শাড়ি আমরা 3900 তে সেল করেছি, তো আজকে জাস্ট ওয়ান পিস দেখাচ্ছি বলে 3600 তে এটা পেয়ে যাচ্ছেন, এটা ডিসকাউন্টে পাচ্ছেন। খুব সুন্দর দেখতে এবং দুর্ধর্ষ। এই কোয়ালিটিটা হাতে পাওয়ার পর আমাকে বলবেন যে এটা এত সুন্দর মানে কি করে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, নেক্সট যে শাড়ি দিখা রহে না, অসাধারণ আরো কিছু শাড়ি দেখাবো, একটু সঙ্গে থাকতে হবে। যারা আমাদের এখানে ভিজিট করতে চাইছেন ডেফিনেটলি চলে আসতে পারেন, এসে দেখে শপিং করে নিয়ে যেতে পারেন। তার কারণ এই ধরনের শাড়ি মাঝে মধ্যে মনে হতেও পারে যে একটু হাতে ধরে নিলে দেখে নিলে ভালো হয়, তাদের জন্য অবশ্যই কিন্তু সেই সুবিধাটা রয়েছে। कॉटन सिल्क में ना एक साड़ी दिखाएंगे, देखिए ब्यूटीफुल, ये साड़ी बहुत खूबसूरत है। ये ऑफ वाइट है, ये कलर जो है ये ऑफ वाइट कलर है, और उसमें ना ये पिंक बॉर्डर, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट और उसके साथ ये पिंक का कॉम्बिनेशन जो है, ये है साड़ी, ये है साड़ी का पल्लू। ठीक है, प्राइस है इसका 2150। और ये साड़ी में ना पूरा ऐसे छोटा छोटा करके बूटा है, ये जो बूटा है ना अंदर में, ये कभी ये बूटा पिंक हो रहा है, कभी ये ऑरेंज हो रहा है, ऑफ वाइट एकदम ही भीषण सुंदर। हाँ मैम, प्राइस इसका हमने बता ही दिया है, बिल्कुल 2150। फैब्रिक है इसका कॉटन सिल्क, और कॉटन सिल्क जैसे होता है ना कि बहुत ही कंफर्टेबल होता है। 2150 प्राइस, অসাধারণ। এটা কেউ ছাড়বেন না, আমি সবাইকে বলবো এই শাড়িটা পার্টিকুলারলি একটা মাস্টারপিস, কিন্তু প্রাইসটাও ভীষণ রিজনেবল। 2150 प्राइस। इसके साथ एक पिंक वाला ब्लाउज, इसमें कोई ब्लाउज पीस नहीं है, ये वाला साड़ी में कोई ब्लाउज पीस नहीं है, आप चाहो तो इसमें पिंक ब्लाउज डाल के पहन सकते हो। अगर हम लोगों को बताते हो तो हम रेडीमेड पिंक वाला ब्लाउज आपको इसके साथ क्लब करके देंगे। 2150 प्राइस। ओके, चलो नेक्स्ट। ये पिंक वाला में देखिए, ब्यूटीफुल, असाधारण। ये टिश्यू कोटा में आ रहा है, ये टिश्यू वाला जो कोटा होता है ये टिश्यू कोटा में ये आ रहा है, उसमें भी ऐसा ही बॉर्डर लगा हुआ है, और साड़ी में ना ऐसे मिरर वर्क है। कलर है इसका पिंक शेड, टिश्यू कोटा है इसका, देखिए भीषण सुंदर देखते। ये फैब्रिक है मैम टिश्यू कोटा, एक्सीलेंट, सच में ये बहुत खूबसूरत साड़ी है, बहुत, मतलब ये वाला जो टेक्सचर है ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। এটার প্রাইস বলে দিচ্ছি না, এটার পার্পল কালার নেই, এগুলো সব সিঙ্গেল সিঙ্গেল টোনে রয়েছে, ঠিক আছে। ये है इसका पल्ला, ये जो लग रहा है कि पल्ला देखिए, এটা কোনো কথা হবে না, এত সুন্দর, একদমই তাই, এটা ভীষণ সুন্দর, লাজবাব। এটা এটা একদম অসাধারণ এবং একটা আলাদা হাটকে পিস, মানে এটা আপনি পরবেন যখন না, এটা সবাই জিজ্ঞাসা করবে এটা কি শাড়ি পরেছেন, এত সুন্দর দেখতে শাড়িটা। আচ্ছা, প্রাইসটা বলবো 3200, इसका प्राइस है 3200, 3200 है इसका प्राइस।
ये एक ही कलर में है, इसका कोई दूसरा कलर नहीं है। 3200 प्राइस। कितना बताया हमने इससे? हाँ 3200। टिश्यू कोटा, टिश्यू कोटा, ये पर्पल फिट नहीं है, ये पिंक शेड में है, लेकिन उसमें भी बहुत खूबसूरत है। इसमें भी ब्लाउज पीस नहीं है, ठीक है। अगर ब्लाउज चाहिए, ये सारा साड़ी आभूषण का बना हुआ है, इसीलिए इसमें अलग, आप चाहे तो जैसे ब्लाउज आप बताओगे हम वैसे ही ब्लाउज आपको दे देंगे। टिश्यू कोटा, অসাধারণ সুন্দর দেখতে, মানে এটার তো কোনো কথাই নেই, এটা এত সুন্দর। চলো নেক্সট দেখাবো একটা ভীষণ ভালো শাড়ি, দেখাতে ইচ্ছে করছে। হ্যালো ইউবিকা ম্যাম। নেক্সট দেখো, অসম্ভব সুন্দর একটা শাড়ি। এটা চলে যাচ্ছে একদম পিওর শিফনের উপরে, পিওর শিফনের উপরে কাশ্মীরি ওয়ার্ক করা, শিফন জর্জেট যেটাকে আমরা বলি, পিওর শিফন জর্জেটের উপরে কাশ্মীরি ওয়ার্ক করা রয়েছে। भीषण भालो, थैंक यू सो मच। हाँ इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत है, ये ऑफ वाइट वाला कलर है, और उसमें ना देखिए, थैंक यू, ये ब्राउन शेड, ऑफ वाइट शेड, ग्रीन शेड सब जो मिलाकर ये जो थ्रेड का कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना, ये बहुत एलिगेंट वाला पीस है। प्योर कश्मीरी वर्क है ये वाला साड़ी में। পুরো শাড়ির মধ্যে কিন্তু ওয়ার্ক আছে। थैंक यू सो मच। और ये है इसका ब्लाउज पीस, ये आ रहा है इसका ब्लाउज पीस। प्राइस बता देते हैं ये वाला साड़ी का, क्योंकि ये साड़ी है बहुत ही खूबसूरत। 3700, 3700। ভারী সুন্দর এই শাড়িটা, সত্যি তাই। 3700 प्राइस। आप कौन सा शहर से हो? कलकत्ता से हैं मैम, ठीक है। 3700, 3700, वाओ অসাধারণ। 3700 স্ক্রিনশট নিয়ে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ করুন, অসাধারণ দেখতে। हाँ बिल्कुल वॉशेबल है ये, बिल्कुल आप घर में भी इसको वॉश कर सकते हो, इतना ही सुंदर है। नेक्स्ट वाला जो कश्मीरी दिखाएंगे ना, ये और भी खूबसूरत है। नहीं वो वाला जो प्योर, वो जो शिफॉन था ना, वो आप शैम्पू से घर में भी वॉश कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट দেখাচ্ছি ভাগলপুরি। ভাগলপুরির ওপরে কাশ্মীরি ওয়ার্ক করা, ভাগলপুরের ওপরে কাশ্মীরি ওয়ার্ক করা। थैंक यू। भागलपुरी के साथ ये कश्मीरी वाला वर्क है, देखिए ये कलर जो है ना, ये पिंक, ब्लश पिंक, डार्क ब्लश पिंक है इसका कलर कॉम्बिनेशन, और पिंक में पिंक ही देकर कलर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। वाओ অসাধারণ দেখতে এটা। এগুলো অ্যাকচুয়ালি এই পছন্দটা, এই রুচিটা কিন্তু, এটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট। সবার এই ধরনের কালেকশন হয়তো পছন্দ হবে না, কিন্তু যাদের পছন্দ হবে এটা একটা অন্যরকম একটা ব্যাপার। দারুণ সুন্দর দেখতে, वाओ। कश्मीरी वर्क में ये और एक साड़ी था, इसका प्राइस बता देते हैं 3700, 3700, 3700। भागलपुरी है ना ये, भागलपुरी में देखिए ये बिल्कुल प्योर कश्मीरी वर्क है, इसमें अंदर में जो बूटा बूटा डाला हुआ है देखिए, ये प्योर कश्मीरी में है। 3700, इसमें ब्लाउज पीस भी आ जाएगा, ये देखिए ये ब्लाउज पीस है,
ये वाला है ब्लाउज पीस। थैंक यू। नेक्स्ट दिखा रहे हैं और एक भागलपुरी में कश्मीरी वर्क, ये और भी सुंदर है, देखिए वाओ। ব্লু কালার তো মুझे बहुत ही पसंद है, মানে সত্যি কথা বলতে আমার নিজেরও ভীষণ ব্লু রংটা ভালো লাগে। আর এই ব্লু যে ওয়ার্কটা রয়েছে না, এটা এত সুন্দর, ওয়াও কি ভালো দেখতে শাড়িটা। আপনারাই বলুন আপনাদের কেমন লাগছে। এটা একটা অন্য রকম পিস, পাও ভীষণ সুন্দর। এর কাজটাও অনেকটা বেশি। इसका पल्ला देखिए, ये प्योर कश्मीरी वर्क में है, प्योर वाला कश्मीरी जो वर्क है उसमें है। और इसका जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर देखो इतना सुंदर बॉर्डर है इसका, वाओ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। प्राइस है इसका 3700। प्राइस है इसका 3700। 3700 है इसका प्राइस। स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। 3700। ये वाला साड़ी में पूरा के पूरा साड़ी में ना बूटा है। 3700। ओके। और ये है इसका ब्लाउज पीस 3700। ये है इसका ब्लाउज पीस। এর লুকটাই আলাদা, সত্যি তাই, এর লুকটাই আলাদা। 3700 है इसका प्राइस। वाओ फैंटास्टिक। 3700 प्राइस। 3700 प्राइस। স্ক্রিনশট নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হোয়াটসঅ্যাপ করুন। সত্যি কথা বলতে এর লুকটা ডিফারেন্ট, তার কারণ হচ্ছে কি এর কাজটা এত সুন্দর যে সত্যি মনটা একদম খুশি হয়ে যাচ্ছে দেখার পরে। ঠিক আছে, अच्छा और एक साड़ी दिखा रहे हैं, सामने ही है, दिखा देते हैं ये वाला साड़ी भी। ये बहुत खूबसूरत साड़ी है, मुझे बहुत पसंद है और बजट भी बहुत ही रिजनेबल रेंज में है। देखिए सेमी मटका में है ये। सेमी मटका में है ये, ऑफ वाइट है और उसके साथ ना कॉपर का कॉम्बिनेशन है। वाओ কি সুন্দর, একটা ফ্রেশ লুক, একদম একটা ফ্রেশ লুক। আমি বলবো যাদের মনে হচ্ছে যে একটু সামনে থেকে দেখে শপিং করতে পারলে ভালো হতো, অবশ্যই আভূষণে চলে আসুন। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে এখানে এত ভ্যারাইটি আপনি আপনার পছন্দ অনুযায়ী যেটা ইচ্ছা সেটা দেখতে পারবেন, নিতে পারবেন একদম। प्राइस 1110। वाओ 1110 ऑफ वाइट में है ये। 1110 ऑफ वाइट और उसके साथ ना ये कॉपर का जो बूटा है ये वाला है साड़ी। 1110 স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। ভীষণ সুন্দর, কোয়ালিটিটাও প্রচন্ড সুন্দর। এটাও ওয়ান পিসই আছে, এটা চলে আসে ব্লাউজ পিস। আমার মনে হয় এই ব্লাউজটা পার্টিকুলারলি এখান থেকে না কাট করে আপনি ডিফারেন্ট যে কোনো কালারের একটা ব্লাউজ দিয়ে পরুন, খুব ভালো লাগবে। ওয়াও ওয়াও ওয়াও, একদম দিদি এটা খুব সুন্দর। 1110 টাকা, মাত্র 1110 টাকা। স্ক্রিনশট নিয়ে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ করুন, ঠিক আছে? তাহলে আজকে দেরি না করে এখানেই শেষ করব লাইভটা। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে যে দেখা হবে নেক্সট লাইভে। এরকমই রোজ এখন কিন্তু একদম ধামাকেদার কালেকশন থাকবে, কিন্তু হ্যাঁ রিপিট করা বা রিস্টক করা এখন একটু পসিবল হবে না। তো রোজ লাইভে থাকুন, রোজ লাইভ জয়েন করুন, দেখুন, এনজয় করুন। যেটা পছন্দ ডেফিনেটলি সেটা কালেক্ট করে নিয়ে নিন, কারণ কখন কি পাওয়া যায় বলা যায় না। ঠিক আছে, তাহলে দেখা হবে নেক্সট লাইভে। ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই। সবাই খুব খুব ভালো থাকুন। আর আপনাদের যদি কাস্টমাইজ ব্লাউজও লাগে, ব্লাউজ যদি আপনারা রেডি করতে চান, এখন কিন্তু আমরা বুকিং নিচ্ছি। ঠিক আছে, চলো দেখা হবে নেক্সট ডে। টাটা, বাই বাই, খুব খুব ভালো থেকো, থ্যাংক ইউ।